যাবে, আমি সেটাই করব। বলো তা কে তুমি এখানে এগুলো এখানে থাকবে। अच्छा, थैंक यू। मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखो, लाइक कमेंट करो। ओके, नमस्ते, कैसे हो? थैंक यू। मैं तो रात आती हूँ और दिन में दोपहर 3 में आती हूँ, 3 साढ़े 3, और रात में आती थी 11 में। अभी थोड़ा आगे आ सकती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। रात 11 साढ़े 10 में आ जाऊंगी। थैंक यू, सपोर्ट करो। बिल्कुल, तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। এখানে ঘুমা, পুত করে ঘুমা, আসছে তো ঘুমা, আছে আছে, এখানে ঘুমা। এগুলো তো এই আলুগুলো সব ফাট করেছি। मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ ना। মা কে কি বানাবো ইনিশা বলো। ইনি একে কি বানাবো? चिकन। কি चिकन। চিকেন মানে কি? আমি একে কি বানাবো বলো? কি বানাবো? डॉल। ডালে একটা সুন্দর করো। আজকে আমি কি হয়? हाय बोले दाओ। না হাই বলবে না। ওই ফানা দিয়ে এখানে ঘুমায়। এখানে ঘুমা। গুল্লা দাদা, খিতাই দাদা, তুমি বসে বসে কামে স্নান করো। বাই, গুড নাইট। এখানে বস। গুড নাইট। ছাই দাদা, কেন দাদা? এখানে বস, এখানে বস, বসবি এখানে। গুড নাইট। বস বস, তোকে আমি স্নান করাবো। বস। এই দাদা দাদা হাই মাখটা কোথায়? बाय। মগ দিয়ে একটু স্নান করাবো। गुड नाइट बोले दाओ। মা তোমার কাছে মগ আছে? गुड नाइट बोलो आगे। ওই মগ गुड नाइट श्रीम से बोले दाओ। সুদিন এরকম মাস कुछ नहीं, लाइव चले आओ, देखो रात में लाइव में आ जाओ।